माने से मते कहती जे कहिचे माने मोर मु ताको सब बेले कहिची माने मोर मोर माने मोर दुनिया रे केही नाहंती माने मो बाबा नाहंती के मो भाई नाहंती मो मां को बहुत भी लोक माने हैरान करूछंती तापर मु कहिची भी मते मोडे माने मोर केही नाहंती दुनिया रे तमे मोर साहबर साई जति रहबा को चाहछ रुह किछि मना नाही से मते कहिछंती मु तम साथ केबे भी छाडबिनी मते थरे कहले ना कहले मते बहुत खराब भी वर्ड कहिछंती बेरे कहिछंती गारे कहिछंती बहुत खराब वर्ड भी कहिछंती तापर कहंती से बहुत झियो का संग देखंतु कहीं ना मु गोटे झीटे मोर केवल टाइम दरकार ना मोर तुम पैसा दरकार मोर ना तुम कौन दरकार किसी भी दरकार नहीं पैसा चाहिए ना मुझे भी कमई पारि। दर्शक बंधु मु लिपुना आपण स्वागत करुच्ची आज गोटे स्पेशल एपिसोड को जो एपिसोड नाम आज रखिछे सागरिका एक्सक्लूसिव। आपण मैंने जानिथिबे किछि दिन तळे सोशल मीडिया रे गोटे झील भाइराल होउची जार ना हला सागरिका आ तार पुरुष बंधु आसिकरी ताकू एणुदुणगिरी ता नारे गोली गप करुथिबा बेले आपण माने किछि जानि न जानि से झीलटी को बहुत गाड़ी गोलज करूछंती जे प्रकृत रे झील ताकू काहेकि छाडिला आ को पो सथिरे पळेई गला कोन पई कहार दोष थिला सबु जानिबा। आज आम सहित सागरिका अछंती बा सागरिका सहित आम आज भेट होइछे आम जानिबा सागरिका कोन पई का एमिति कले तांकर किछि अकुहा कथा आज सबु कहिबे हमर एई स्पेशल एपिसोड रे। आपण एई एपिसोड देखिला परे आपण माने जानि पारिबे दोष कहार कहार दोष नाही। आसंदु सागरिका दास कोठी घर घर होची हमर पूरी ब्रह्मगिरी आउ किछि दिन तळे आमे देखिल जे तमरो एमती भाइराल गोटे होउची वीडियो गोटे पुआ आसिकरी तुमको विभिन्न प्रकार कथारे तुम नारे रील्स बनाउची बा ये करूची ये प्रकृत घटना आमे जानिबा जे हेले ता पूर्वरु माने कोन केमती ता सहित भेट होला तमे कोन करूथलो आ तुम निजर परिचय माने डिटेल्स को। एक्चुअली तांकर मोर भेट होला इंस्टाग्राम रो भेट होला जेतु मोर तांको ऊपर माने फास्ट मो रील्स वायरल बहुत भी होतली बहुत ट्रेंडिंग रे भी थिले मोर फास्ट वीडियो चलतिला तो माने से फास्ट वीडियो चली बारे से देखिला गोटे वायरल जियो मु तांको भल पाइले कि फसाफसी कर देले मु तांको संगे माने रील्स कले सही चक्कर मु भी वायरल हे जिबी तो मते देखा करे डाकिला मते बहुत प्राय पिला भी डाकी छंदी किंतु मु केबे भी जाईनी। तमे किए घरे के रहंती कोन कर मो घरे मो बाबा नाहंती मो भाई नाहंती मो बो अछंती। बाबांकर कोन हेतला बाबांकर सते बेले माने मु जतले छोट पिलाटे थिली मात्र 2 वर्षर थिली बाबा चली जाइथिले माँ बहुत डिफिकल्ट रे थिले बहुत कष्ट रे भी हमको बढ़े की आनी छंती जेतु आमे दी भौणी गोटे भौणी मैरिज 10 इयर्स हे गेलानी मैरिज करथिले और मु सानटा ही अछि किंतु बड़ भौणी परे छाड़ बहु सब बेले मो ऊपर माने डिपेंड रखंती मु तांको पचारि भी भलो मंद करबी। बड़ भौणी एबे कोडी बड़ भौणी बाहाय की पूरी रछंती से तुमको पचरा किछि करंती पचारंती तथापि घरे तमे माँ झियो दुई जण अछु। अच्छा चलणी कोन केमती चलणी बस सेमती एमती माने असुविधा ना कोन केमती हां सेमती असुविधा रे अछु बस मोर भी बहुत डिफिकल्ट अछु बोली मु भी भाबुथिली बाहर जाय किछि काम करी कि भी घरे चलै परिबी बस से तापरे तमे को जे पाठ पढा पढी कोन मोर +2 मु पढी छी और नर्सिंग भी आम पुरी रे क्लास भी करूथिली मोर जेतु किछटा पैसा डिफिकल्ट रहला मु क्लास करि पालेनी और से पिला भी मते भी कहिथिले तू क्लास करिया को जानी माने पढिबा को जानी मु तते सब पैसा पत्र सब किछि देबी मते सब माने बहुत किछि भी कहिथिले आशा देखि कि बहुत ओडी किछि कहिथिले ले पढ़ा पढ़ी टिके बेसी करि पाइलनी नाही पढ़ा पढ़ी करि थांदी बहु मते कहउथिले जे जहा भी किछि हो ना मो जियो को मु पढेबी किंतु से पिला मते पढिया पई टोटल फैसिलिटी देइ नथिला। एमिति कोन हला जे सोशल मीडिया को आगु आसिकरी जो सब रील्स फिल्स बनाया को इच्छा हला कोन केमति माने आजि काली पिला जन करूनी सेमति ना केमति कोन माने आसिला त प्रथमे केमति कोन आसिला सेमती किछि भी नुआए माने मु रील्स मते रील्स करे पे बहुत भल लागे काना मते टिके रील्स माने मोर पिला बेले बहुत आशा माने मो ड्रीम थिला मु डांस माने डांसिंग रे तो सॉन्ग रे मोर ई सब बहुत इंटरेस्ट काना मु घर लोक सेतरे फैसिलिटी दे नथले जहा जेमती रील्स करूथिली किंतु जते बेले ए जो सुब्रत बोली मो गोटे पिला मो लाइफ रे आसलेनी मो लाइफ टा पूरा बर्बाद ही गला जोटा कि मो लाइफ रे बहुत बहुत भल थी ना लव ना ये सब मोर सेमती रील्स ना मु कॉमेडी रील्स करथली मोर कॉमेडी रील्स बंद हे गला आउ गोटे कथा मोर सांग साथी सब भी से नै गला
अच्छा तमे कहूला तमर किछटा आईडी कोन सोशल मीडिया रे से हैक करि नै जाईछि हाँ हाँ आईडी कहीं मोर फोन फोन हजई देला मो आईडी फाइड भी से सबु किछि भी से सबु नै गला तारी भी आईडी देथिला कहले तम आईडी मु जेतु हजई देली भलो मंद करली आ मो आईडी तमे नियो हेले उल्टा से रागी की कहले कि तमे मते भूली जाओ कि मु तमु भूली जाए मु तम आईडी केबे भी नेबिनी कारण तमे बहुत भलो जियो या रेकॉर्डिंग भी मो पाखर अछि सब प्रूफ नै कि मु कहूची मते एमती सब कहिथिले किंतु मु कहली जे मु कहली मु तम सा रिलेशनशिप रहिबेनी आउ ना कहले तमे रुह कि ना रुह मु तमठू आईडी नेबिनी बस एमती कहिथिले मते हेले जेते बेले एबे तो मते कहउछंदी जे तमरो मोर माने कंढेई नै छंती मोर फोन नै छंती 50,000 नै छंती आउ माने सब किछि तांका आईडी तो से नै जाई छंती किंतु साड़ी आ कोन सब पोडा जडा करथले से साड़ी मु तांको देई नथि माने साड़ी होची मु बोलबम रे जाईथिली जेतु मोर बोलबम रे आमे गोटे झियो ना आमे तो गोटे स्त्री लोक नुह जे हमको साड़ी पिंधा हम गोटे झियो मते साड़ी पिंधा आसेनी तो सेति मु पिंधि पारी न पिंधि पारी बोली मोते से ड्रेस किनि के देथिले गोटे हाफ पैंट देथिले गोटे गंजी टे देथिले से शर्ट मु स्त्री लोक बाकू जाई चेंज करथिली तांको साड़ी कहथिली रखी देथा मु केबे आसले मो साड़ी मु नै जिबी से जो कांदुची जो एडा गोटे पार्टी करिकी नाळ गळाई गिरी ता ऊपर कोन कहबो सेटा को टाइप रे सेटा तो मो निजे भी माने सुनंतु ना ए सब सोशल मीडिया रे देखि सब कांदना कांदिबे देखो काली दिबरे सी कांदिले काली दिबरे मु कांदिबे देखो गोटे कांदन गोटे गोटे माने गोटे कथा सब बेले ना मो मो माने गोटे कथा सब बेले मिछ होई जाय पारे किंतु गोटे आखिर लो केबे मिछ होबनी देखो आमे कांदुथिबा हम आखिर लुह बाहर नथि जेटा मिछ कांदता हाँ से सब सी चाहूला ना सी चाहूला देखो सागरिका दास को पाई गले मु बहुत सारा वीडियोस बनैबी बहुत सारा हाइलाइट हेबी लोक भी मते मु जते फास्ट तांका संगे वीडियो करतली से माने सब लोग गाली करतले कहले हम पूरी छियो कि कटक टका को माने भल पाइबो ताकू बाहाई जिवो से सब भाई भूल काइना देखो कटक को भलो मंदो सेटा सेमती किछि मैटर नै किंतु सामाने रागी जाइतले कहले हम कोन पूरी मिलुनी कि ए सब मिलुनी कि अच्छा जो लोकमान तुमको खराब भाबुछंती तुमको आडू सडू करी गाड़ी कर गुलाज करछंती तुम कमेंट बॉक्स आसीकी से मानको एके कोन कहबो जेतु पूरी प्राय लोक होनी पूरी ना पकै दैछि जे ता ऊपर किछि कहि परिबो को ना ना मु सेमती किछि कहि परिबिनी काइना मु 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 निजे आज कहूची मो कंटेंट हिसाब रे मो वीडियो बनौजी काना मु चाहे मो फैन फॉलोइंग्स बढ़ू मु आगु को जाए लोक मानकर बहुत सारा भल पाया मु किनिबी काना मोर के नाहांती ना लोक माने मते बहुत सारा ढेर सारा भल पाया दियंतु आमे जत्ते भी गाली गोलस करे आमे जत्ते भी माने पागलाम वीडियो करे जहां भी करे काना ताको गाली होउची ताको भल पाइबा हम गाली गोलस करते जे ऑल टैलेंटेड से सुपरस्टार हे जाईची जे से अभाषा गाली के तमे तो सेमती किछि कहू ना ना जेमती कि तमे एबे भी कहबो जे तमे माने सेमिति किछि बड़ भूल करि न त ना ना लोक भाबुछंती नहीं 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 अच्छा सेमती किछि भी न से पिल्लाटी को बस मु एत्ती कहबी देखो मु आज तुमको हाथ जोडुची कना देखो मोर मु आगुरु भी कहिथिली मो बाबा भाई के नाहंती मो माटे अछंती बस दया करी ये सब बंद कर कहीं गोटे झील ना ब्लेम करिया पूर्व ना 10 थर भाव तमें जदि मत सतरे भल पाई ना मो देहर कपड़ा खोलिया चेष्टा करनी उल्टा घोड़ेबा को चेष्टा कर कहीं तुम मत भल पाई ना आमे गोटे लोक 7 वर्ष कि 5 वर्ष भल पाउछंती तो तांको जदि भल पाइबा जो दूरे जाउछंती से कोन आसी कहंती ना मोर एमती किंतु से किछरा कष्ट होय बोली से भगवान को हाथ टेकी रही जाउछंती आउ तमे सोशल मीडिया रे आसी कहउछ ना मोर एटा नेला सेटा नेला लोक लक्ष लक्ष टंका सार दउछंती तमे तो कहू 17-18 हजार सार देलो जे तमे मते कहउछ मु भी तांको कहिथिली मु तांकर जेतिकी सब टंका नेइची 17-18 हजार टे नेइची मु तमको पैसा फेरै देबी कान तम पैसा मु रखिबिनी मु जतल तम भूली जेबी ना मु जते गोटे बापर छुआइथिबी ना मो बाबा आज को स्वर्ग रे थिबे कि कोन थिबे मन तमे कहया कथा तांकर पैसा फेरै देबो से तम पीछे छाडी दियंती ई कथा ना ना मु एबे कहनी काना मु सेटा जतले मते से 5 दियंती मु कहे ना जबे आमे रिलेशन भलो चाली छी जदी हमर किछटा भी डिसमांस हे कि जदी हमर ब्रेकअप भी हेई जाए केबे भी मु तम पैसा जति की नै छी ना सब रिटर्न कर देबी तांको एटा भी कहि छी ता रिकॉर्डिंग भी मो पाखर अछि एबे त तम पीछे छाडिया पे कहू से पिला हां चिकन केबे खाइजु मटन केबे खाइजु तांको मां कहले मटन केबे खाइजु चिकन केबे खाइजु कोन भाई एमती कहले काहे कि सेटा मु कहि परिबिनी काहे मते जेमति लागे मो बाबा नांती मोर के नांती से भाबंती मु खाइनी केबे भी आमु मो झियो बळे केबे ड्रेस पिंधिचु आमु बळे तमर घर के माने घर अछि बस एमती ही कहबे आ जदी एमती कहिवार थिला पुणी बोहू करे बोले केमती बसथिले हां तांको बाबा थरे कहिसंती अच्छा तांको पुओ पनी परिबा व्यापार करंती तांको बाबा मते कहिसंती जे कहिसंती 50 किलो आलू बस्ता टेकी परिबु कि 50 किलो चावल बस्ता टेकी परिबु कि
हेले मो हिसाब रे मु तो 35 किलो माने मु केमिति सेडा से सब करि परिबे कना मु टेकी परिबेनी तापरे मते कोन कहले ना कहले तू जदी सती टेकी परिबनु मो पुअर भलो मंद कोन हेले तू आसी परि दुकान बसिबु मोर देखंतु मु आजि का डेट रे एती कहया को जीबी जे गोटे झियो कोन पई जन्म होंती कि गोटे पुओ कोन पई देखो तांको दुईंको भितरे काहे कि माने संसार के संपर्क काहे कि चलता है बस मैं एती कहबी जे तू गोटे पुओ बाहर खटिले ना गोटे झियो तांको रोसई करी घंटे खाइबा को देबे या माने नुहे जे गोटे झियो बाहर बसी काम करिवे मो मतरे काहे कि ना आमे जति कि चाहिबारे कि मु आज धरिने गोटे पुओ मु गोटे चाहिबी जे मो स्त्रीटा बाहर बसिबो मो स्त्री को 5 जण हनऊ सेटा कोन मते भलो लागिबो कि सेटा लागिबनी ना मो स्त्री सब बेले घरे ही रहू से मते रोसई गंडे करिके खाइबा को दियंतु और मोर भलो मंद सेवा जत्न करंतु और मोर मो बापा मां को पचारंतु बस मु सेटा चाहिबी या माने नो जे मो स्त्री बाहर खटंतु मु आजी कहूची जदी मो स्वामी घर जदी गोड़ हाथ भांगी जाई थांता कि कोडे ट्रक पड़ी कोडे एक्सीडेंट ही जाई थांता तो मो काली दीपरे मो स्वामी को नहीं कि मो स्वामी घरे गोटे पड़ी छंती मो बाहर काम करतिले खटितिले चली थांता जेतु मो स्वामी घर किछि हेनी मो स्वामी बाहर मो स्वामी घर हाथ गोड़ ठीक अछि मो स्वामी बाहर खटिबे मु काहे कि बाहर खटिबे आमे एत्ते पैसा नै कि कोन करिवु जेतिकी मनीष आमे सेतिकी चलिबा ठीक ताहले से एभोडी माने निजु बाधिला बळिया कथा कहिसंती किछिटा हां तापरे कोन पइंगा आंको सहित तमे दूरेइला एई कथारु ना किछि नहीं यही कथा नुह मते बहुत बाड़ांती बहुत हैरान भी करंती बाड़ाई को कारणरो माने से मते कहंती माने से मते कहंती जे कहै माने मोर मु ताको सब बेले कहै माने मोर मोर दुनिया रे के नाहंती माने मो बाबा नाहंती के मो भाई नाहंती मो मां को बहुत भी लोक माने हैरान करूचंती तापर मु कहिची भी मते मोडे माने मोर के नाहंती दुनिया तमे मोर साहबर साई जति रहबा को चाहछ रुह किछि मना नाही से मते कहिसंती मु तम साथ केबे भी छाडबिनी मते थरे कहले ना कहले मते बहुत खराब भी वर्ड कहिसंती बेरे कहिसंती गारे कहिसंती बहुत खराब वर्ड भी कहिसंती तापर कहंती से बहुत झियो का संगे देखंतु कहीं ना मु गोटे झीटे मोर केवल टाइम दरकार ना मोर तुम पैसा दरकार मोर ना तुम कौन दरकार किसी भी दरकार नहीं पैसा चाहिए ना मुझे भी कमई पारि तो से मत कौन कही ना कहले तू तू पढ़ीबुनु तू मु कहली मु थरे कहली जे मु बाहर को जीवी मो बो को चलेबो किए भल मंद करबो कि तमे बाहर को जाओनी मु तुमको पैसा देबी मु तुम पैसा देबी मते एमिति कहले जेबे नुवा नुवा भेट होइतेला हां कहतले मु तुम पैसा पत्र सब देबी मते मु गोटे पिला नारे मिछ कहबिनी मते 500 1000 500 मिनिमम देइथिबे 17 18 हजार भीतर देइथिबे मिछ कहबिनी मु काहेकि ना तापरे भी मते टेडी भी देइछंती मते तापरे मो फोन भी थरे माने टेसन टी हजे देइथिले फोन टा हजे देइथिले तो जेतु सी मते फोन देइथिले तांको फोन टा मते कहले मु तम फोन हजे देइची आ गोटे काम करे तमे मो फोन नियो हेले एबे सोशल मीडिया रे से आसी के कहउछंती जे ना मो फोन नै जाइछंती मो टेडी नै जाइछंती मो जैकेट नै जाइछंती एमती बहुत गोटे कथा कहउछंती मु गोटे कथा कहबी आ गोटे कोन कहउछ 50000 नै जाइछि 50000 सेमते किछि भी नुहे काहे ना जदी 50000 जदी नैछि तो प्रूफ देखांतु मते तार प्रूफ दियो ना मु तमरो 50000 नैछि आ केते टका नैछ बस मिनिमम 17 18000 हेतिबो माने कोन पई देइथिला मोरो माने धरिनियो किछटा असुविधा मोर हुए मोर मु कहबी मु आज माने एपड़ को जीबी कि सेपड़ जीबी मो पढ़ीबा मोर निज खर्च वर्च पई मु मागिची मु मागी नथली से मते देइछंती और बेले बेले मु भी मागिची कने मिछ मु भी कहबिनी से मते भी थरे कहिथिले मते एग्जाम मते कहले पढ़ कॉलेज जीवनी मु कहले एग्जाम दबा को जीबी कहले तमे एग्जाम मु कहले एग्जाम दबा को न गले मोर फाइन पड़िबो 5 10 हजार टका फाइन पड़िबो कहले 5 हजार मु तम 10 हजार मु तुमको देबी किंतु ना सेटा नुहे जो बाड़िया बाड़ी को कारण रुए बाड़िया बाड़ी सी अन्य झियों संगे कथा हुए तांको बो जी तांको बो कहती जे से अन्य झियों संगे कथा हुअंती देखंतु गोटे कथा होची काहे ना सब बेले ना आजिका डेट रे पुओ मिछ कथा कहबे मां केबे मिछ कथा कहबेनी
माँ केबे मिछ कथा कहबेनी कहीं ना गोटे मु गोटे पुओ कथार मिछ भाबी गोटे माँ कथार केबे मिछ भाबिनी माँ कहती बहु झील सागर कथा हुंती मो पुओ तापर भी बहु झील को माने चाउल बस्ता दियंती तापर कौन दियंती परिबा दियंती जो परिबा बिकंती से परिबा देइछंती तांको बहुत गुडे पैसा भी देइछंती तांको माँ मते कांदी कांदी सब झील कहबे मते एमती कहबे कारण मते कहबे झील तोर बापा भाई नांती ना मु चाउनी तू हैरान हो आउ तते सब कथा कहि दबाटा भलो तापरे बाड़िया बाड़ी कोन बाड़िया बाड़ी से झील मु जतले पचे तुम से झील सागर कथा हे जो भलो मंद ए सब कहले से मते रागी कि मते चापड़ा बाड़े देबे बाड़े देला परे मते मते मारिले कोन पई मते मां आगे सोतंती से तो कोहे जे तमे को हजारे पुओं सेथिरे माने कथा वार्ता हो सेथि पई तुम मारे सेमती किछि भी नुहे देखंतु कि कहि दबाटा सेटा नुहे जदी जदी मु हजार पुओं को सागर जदी कथा होए ता प्रूफटा तो मते दियंतु ना जानि दी जे सागरिका गोटे खराब झियो से अभाषा आड़ू साड़ू करी गाड़ी दिए बा रील्स बनाए सेटा कोन प्रकृति से लोक मानु कोन कहबो लोक माने तो मोर बहुत भल्ल काइना मो इंस्टाग्राम को तो मोर जाने कि केही भी नाहांती मो फैमिली भी केही नाहांती जेतु मो माँ अछंती जेतु मो बाबा मो भोलेनाथ को मानिची आ लोके माने तो मोर फैमिली मेंबर्स मोर सब किछि आउ से माने गाली कले ही मते बस बहुत खुशी मिले काहे कि ना ता गाली ही मो पई सब किछि ना आमे देखिलो जो झियो एते गाड़ी गुलो जे करे बा माने एते स्मार्ट रे कथा कोहे रील्स बनाए से पूरा पूरी सिंपल जेतबे आमे पाखरे देखिलु आमे आगुर से भले भाबुतिलु जे तमे प्रकृत रे को टाइप रे झियो एबे आमे जोटा तुमको पाखरे देखुछु ना सेई टाइप रो नहीं नहीं एक्चुअली कथा कोन कि मु माने रील्स रे माने कोन पागेली केतेबेले एते बड़ बड़ माने सिंदूर डबा मार दिथिबी केतेबेले पागेली भलिया किंतु रियल लाइफ रे मु बहुत भलो भलो कि न भलो मते जे देखिबे से जानि परिबो मो निज को मु कहूची मु भलो झियो केना मु खराब झियो नुहे ना मु काकू रागे ना मोर काकू थट्टा मजाक मते सब पसंद नुह मु पूरा बहुत सिंपल टाइप रो गोटे कलाकार पाइंका से सब प्रकार रोल करि परिबो एक्टिंग करि परिबो सेतबे तमे सेमती कर हां हां एबे ए पो सहित केमती भेट होला से जो तुमको एबे सोशल मीडिया रे सिकरी आडू छुड़ करी ये करूछु जो सुब्रत ना कोन ता हाँ हाँ सुब्रत माने तांको संगरे मोर भेट होला कि हमरो माने भेट होला गोटे सी हमरो एपटको आस्तिले गोटे मंदिर को आसिले तो आसला पर मते डाकिले कहले सागरिका दास तमे तो बहुत वायरल छियो तमे आस तो तापर मु जतबेले मु नाई नाई करतली हेले हम घर पाखा पाखी हे गलानी तो आछंती हो ठीक अछि मु तो केबे काको देखा करिनी तो चलो देखा कर दो तो मोर गोटे माउसी को धरिके जाईथिली मंदिर को जाइथिली सेठी बहुत लेट रे टिके आसिले से आसिला परे से मते बहुत पसंद भी कर देथिले कहले अरे मु माने रील देखथिले एडे पागेलीटा तो रियल लाइफ रे तो बहुत सुंदर भी लागुचंदी बहुत सुंदर माने बहुत सुंदर भी झियोटा हेची कारण मु निजे कोनी जे मु सुंदर कारण सी मते कहिथिले जोटा कि मु सटा कहूची हां आ तमे ते फेमस थिला वायरल थिला तम गोटे नॉर्मल पिला सिकरी माने ए टाइप रो कहबो फसेबा पे चेष्टा करबो तम कोन फसी जिवो ना 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 सेमती किछि भी नुहे जे तू मो संगरे कथा भी हेतिले तांको लाइव विषय मते कहिथिले जो से मते कहिथिले जे मु गोटे झियो को 5 वर्ष भल पाइथिली तांकर माने तांको हाइलाइट रे भी माने रखिथिले स्टोरी रे रखिथिले और आउ गोटे झियो संगरे मंदिर रे भी वीडियो करथिले मु बाकी तो तांको लाइव विषय समते किछि भी कहि परिबिनी काहे कि ना मु जते कि जानिछि पिल्लांगोटो सुनिछि तो तांको माने फैमिली टू जा सुनिछि बस सेति की आ बाकी तो कहूछि मु तांको माने थरे तांको घर को मते नेइथिले तांको फैमिली रे माने मते देखि बहुत पसंद करथि ना सुंदर झियोटा हेछि तमे टिका कर कहथला सोशल मीडिया रे इंस्टाग्राम रे कोन भेट होइतला बरा इंस्टाग्राम रे हां इंस्टाग्राम रे भेट हेइथिला तापरे देखाला कथाबार्ता चलिला नेक्स्ट टाइम रे तांको घर को से मते नेइथिले गोटे सांगो हिसाब रे नेइथिले या भी नुहे जे मते से भल पाए हिसाब नेइथिले सेमती किछि भी नुहे तो गोटे सांगो हिसाब रे नेइथिले तांको घर सब की थिले से समय तांको घरे थिले तांको बाबा थिले और तांको बौ भी थिले आउ से थिले से सब तुम केमती कोन केमती आउ तांको आई भी थिले व्यवहार पत्र सब भलो तांको व्यवहार बहुत भलो थिला एमती कोन हैला जे तमे दु जण माने भीतर तर्क होला माने मते प्राय टाइम माने बहुत माने मते भल पाए फास्ट जेमती गोटे गर्लफ्रेंड गोटे बॉयफ्रेंड गोटे गर्लफ्रेंड को जति भल पाए दबा कथा माने बहुत सारा जेमती फास्ट जेम भल पाए दियंतिन कि सेमती बहुत भल पाए देथिले मते भी कहिथिले मते भल पाए बहुत फोर्स भी करथिले तांको मां भी कहिथिले कहले तू झियो बहुत सुंदर हेछु तुम पुओ को बा हो आ तुम पुओ को बा हबु माने मते तांको मुंड ऊपर हाथ रखथिले मोर भल पाए ऊपर टोटल नथिला काइना मो बोऊ को मुंड ऊपर हाथ रखी कहिथिली कि माने मो भल पाइबे ना तो
ମାନେ ଭଲ ପାଇବିନି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓନ୍ଲି କରିବି, ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲା କିଏ ଧୋକା ଦେଲା ଏସବୁ ନା, ତ ସେସବୁ ମାନେ ଆଜିକାଲିକା ବଦନାମ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ସେ ପିଲା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋଜ୍ କରିଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି, ତମେ ମୋ ଧନ, ତମେ ମୋ ଗେଲୁ, ମୋ ସୁନା, ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଧରିଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ମନା କଲେ ମୋତେ କହିବେ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଗୁଣି କରିଦେବି, ତମକୁ ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି। ମୁଁ ଥରେ ବୋଲବମ୍ ଯାଇଥିଲି, ବୋଲବମ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି 3200 ଧରିକି ଆସିଥିଲି, 3200 ହେଲେ 3200 ମୋର 1200 ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାକି ତକ ମୋର ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସିଏ ବି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପଇସା ବି ସେ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ, ମୋ ପଇସାରୁ ବି ଇଏ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବି ସେ ମୋ ପଇସା ବି ଧରିକି ଆସନ୍ତିନି ଟଙ୍କାଟେ, ମୁଁ ଯାହା 500-700 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯାଏ। କାରଣ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥାଏ ମୁଁ ସେତିକି, କାରଣ ମୁଁ ବି କହିବିନି ମୋ ପାଖରେ 10,000 ଅଛି 20,000 ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଯିବାଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଥାଏ ତାର। ହଁ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ଯେତିକି ଦିଅନ୍ତି ବାସ୍, ମୁଁ କି ମୋ ଘରେ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। 5 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିବି ଘରେ, ବାସ୍ ବୋଉ ପଚାରିଲେ କି ପଇସା କାଇଁ ନେଇଥିଲି, ବାସ୍ ମୁଁ କେବେ ଘରେ ବି କହିବିନି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଲେ ବି ଘରେ ମୁଁ କହିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ତମର ଟର୍ଚର ଅଧିକା ହେଲା ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲ? ଟର୍ଚର ଅଧିକା ହେଲା, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ କ'ଣ ହଉ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାସ୍ ତମେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ନୂଆ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବହୁତ ଦିନ କିଛି ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ତମେ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନ? କେତେ ଦିନ ପରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ତମକୁ ଆଗୁଆଡ଼େ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ସେ ହେଇଯିବ 5-6 ମାସ ହେଇଯିବ। 6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖ? ହଁ 6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖେଇଦେଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତମର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି, କ'ଣ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ଘରେ ବସିକି ରହୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ରହୁଛି? ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ କେମିତି? ଛାଡ଼ିନି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ନା ମୋ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ିକି ମୋତେ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ଏମିତି ଚୁଟି ପୁରା ଏମିତି ଘୋଷାଡ଼ିକି, ମୋ ଚୁଟି ବି ମାନେ ଏତେ ବି ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ଏମିତି ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ବାଡ଼େଇବେ। ମୋ ଥରେ ଏମିତି କାନ୍ଥକୁ ଫେଲି ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବି ଏତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ନାକରୁ ଆଖିରୁ ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ହାତ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କାଟିଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାଟିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଅଏଲମେଣ୍ଟ ବି ଦିନେ ହାତ କାଟିଛି, ଅଏଲମେଣ୍ଟ ବି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ବି ରାଗି ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ ପିଇଲାଣି, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ମରିବ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେସ୍ ଦେବେ, ତୁ ଫସିଯିବୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରେ। କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା ସେ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, ତା ବାପା ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ତା ସାହା ଭରସା ହେବା। ଆରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ କାହିଁକି ତୁ ହଇରାଣ ଟର୍ଚର କରୁଛୁ, ସେତିକି ମାଆ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ସେ ପିଲା ପାଇଁ ହାତ ବି କାଟିଦେଲ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ହାର୍ଟରୁ ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ବାସ୍ ମୁଁ ଭଲ ପାଇନଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ପରିବାର ଖୁସି ନେଇକି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଚକ୍କର ନାହିଁ। ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେଥିରେ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଇଛ ବୋଲିକା ଯୋଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ସେ କ'ଣ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଭେଟ? ନା ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବା ଏସବୁ ମୋର ସେମିତିଆ କିଛି ବି ରିଜିନ୍ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଅ କେମିତି ଭେଟ ହେଲେ, କୋଉଠି କେମିତି? ମାନେ ମୁଁ ପୁରୀ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ବାସ୍ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ନା ମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ନା, କହିଲେ ରୁହ ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ସମୟ ତମ ବ୍ରେକଅପ୍ ଥିଲା ସେପଟେ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ପୁଣି କେମିତି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲ, ରିଲ୍ସ ଗଲ, କ'ଣ କେମିତି? ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ଫଟୋ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା। ମାନେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହେଲେ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବି କଥା ହେଲି। ତାପରେ ଆମେ ରିଲ୍ସ ବି ପୋଷ୍ଟ କଲୁ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏମିତି। ଇଭେନ୍ ମୋର ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି ସେ ପିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ପିଲା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ନା, ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ସୁବ୍ରତ, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବି, ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ? ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ସବୁ ହଟିଯାଇଛି, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ରହ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ରହିବି। ଆଉ ବାକି ତକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନାଏ କି ଯାହା ବି କରେ, ତୁ ମୋ ମଝିରେ ଟୋଟାଲି ବି ଆସନି। ତମର ଯୋଉ ରିଲ୍ସ ଛାଡୁଛି କିଛିଟା ଖରାପ ରିଲ୍ସ, ସେ କ'ଣ ମାନେ ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ।
ଥରେ ଆଜି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହ ଏବେ ଖୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଧରିକି ମୁଁ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ସେ ପିଲା ମୋତେ ଥରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଝିଅ ରହୁଛି ତା ଇଜ୍ଜତଟା ବଡ଼, ତ ଧରିନିଅ ଆମ ଦେହରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଖସି ଯାଉଛି, ଆମ ଦେହରୁ କପଡ଼ାଟା ଘୋଡ଼େଇବେ ନା କପଡ଼ାଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ ନା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଟା। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଯେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତ ମୋ ଦେହରୁ ନା କେବେ କପଡ଼ା ମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତ ନା। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ ପାଖରେ ଶୋଇଲି, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଥରେ ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟୋଟାଲ ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଥରଟେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି, ଥରେ ଦୁଇଥର ଭାଇ ଯାଇଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ଥରଟେ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ମୋତେ ଏମିତିଆ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ହୁଏତ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରଖିନି, ଯଦି ବି ଧରିନିଅ ଯଦି ମୋତେ ନିଶା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇକି ମୋ ଦେହରୁ କପଡ଼ା କାଢ଼ିକି କାଳେ ପିଇକି ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ ତ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ନା। ତ ସେଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲି। ନହେଲେ ମୋର ସେମିତି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବାର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଆଗରୁ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଜେ କହୁଛି, ସାଗରିକା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ନା, ତମ ଲାଇଫକୁ ଯଦି ଆସିଯାଇଛି, ସାଗରିକା କୋଉ ଝିଅଙ୍କ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହଉ ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି। ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର MMS ଭିଡ଼ିଓ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଗାଳି ଗଲୋଜ ମାନୁଛୁ। ତମେ ରୋଷ୍ଟ ମାର, ତମେ ଯାହାକୁ ବି ରୋଷ୍ଟ ମାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତମର କଣ କଲେ? ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ ମାର, ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କିଛି ଇନର ଫିନର ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ସେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାନି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅ। ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦବ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା କଲେ କଣ? କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁଲ କରେ, ବାପା ମା ଏଥିରେ ବାପା ମାର କଣ ଦୋଷ? ବାପା ମା କୁହନ୍ତି ଥୋଡ଼ି ନା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କର, ତମେ ମାନେ ଏମିତି କର। ବାପା ମା ତ କେବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବେନି ନା। ଆଜି ତମେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ ତ ତମ ବାପା ମା କୁହନ୍ତି ତମକୁ ରୋଷ୍ଟ କର ବୋଲି। କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ତମକୁ ଆସି ଚାପଡ଼ା ମାରିକି ପଳେଇଲେ, ତମ ବାପା ମା ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି କାନ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲ। କୋଉ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡୁଛ? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଗରିକା ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ଟୋକା ବଦଳଉଛି, ତା ଉପରେ କିଛି କହିବ? ଦେଖ ଲୋକ ତ ହଜାରେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ ବା ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ, ଯଦି କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦି ଦିଏ ନା ସେଟା କେହି ସହିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ପୁଅ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଦେଖ ଆମେ କାନ୍ଦିଦେଲେ ନୁହେଁ। ତମେ ତ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଡେଲି ଘରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ରାତିଦିନ ମୁଁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇ ପିଇକି ରହିଥିବି। ମୁଁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି। ସେ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଖାଉନ ବୋଲି, କଣ ମୁଁ ଖାଉନି? ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଜଣଙ୍କର ଭୋଜି ହେଇଛି, ସେ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତଟା ଧୋଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଖାଇ ଦେଇଛ, ମୁଁ 4 ଦିନ ଖାଇନି, ମତେ ବୁଝେଇବା ବଦଳରେ ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ଖାଉଛ। ତ ମତେ ସେ ଟାଇମରେ କହିଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖାଇଛି? ଓଲଟା ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଶୋଧିବେ, ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ କରି କହିବେ, ମତେ ବହୁତ ଗୁଡିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ପୁଅ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲ? ଖୁସି ଟୋଟାଲ ନଥିଲି। ମାନେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତ ମୋ ଲାଇଫରେ ଖୁସି କ'ଣ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଏ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନା ଯେହେତୁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ମୋତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା ତ ବହୁତ ବି ହେଇସାରିଲେଣି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ବି ଯାହା ଖରାପ ଦୋଷ ଲଦନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖ ପର ମା ଭଉଣୀକି ନଜର ପକାଓନି କି କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ତାକୁ ଆଶା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଝିଅ ମାନେ ଏଠି ସବୁ କୋଉଠି ପଢି ନାହାନ୍ତି କି କୋଉଠି ଇଏ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାଲି ଦୀପରେ ତମ ନାଁରେ ଲୋକ ଖରାପ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଦୀପରେ ମତେ ଭଲ ପାଇଲ କି ମତେ ତମେ ମୋ ନାଁରେ କିଛିଟା ଏମିତି ମିଛ ଅଭିନୟ ଆକ୍ଟିଂ କାଢି କାନ୍ଦିଦେଲ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। କି ସବୁ ନିଜର ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବାବା ଅଟୋ ଚଲଉଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ପରିବା ଦୋକାନରେ ବସୁଛ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛ। କାହିଁକିନା ପରିବା ଦୋକାନ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ କରୁଛ, କଷ୍ଟ ହିଁ ତ ଭଗବାନ ନା। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଦେଖି ମ୍ୟାରେଜ କର। ହଁ ମାନୁଛି, କାହିଁକିନା
କାହିଁକିନା ଭଲ ଝିଅଟେ କ'ଣ ଭଲ ଝିଅ ବି ତ ତମ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତମର କିଛିଟା ଖରାପ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତମେ ବାଡ଼େଇବା ପିଟିବା ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ସେ ଝିଅ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ତକ ତମେ ଯେଉଁ ମୋ ନାଁରେ କହିଛ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ନା ତ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଥିଲ? ଏସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲଦା ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଭାଇମାନେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି କେଉଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ବାସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କିଛିଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସତରେ ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ସେମିତିଆ ସୁଧାସୁଧି ମୋର ସେମିତିଆ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ବାକି ତକ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁନି ଭାଇ ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଭାଇ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।